Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus a sacra mysteria celebranda. Saya mengaku. Misericordia nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna.
Oremos. Deus, che ecclesiam tuam, in dilectione tue divinitatis, et proxime cunta servare celestia mandata doquisti, da nobis, ut beate Teresie exemplo, caritas opera cercentes, inter benedictus regni tui communerare mereamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, che te conviviate regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika di antara kalian ada yang menyangka dirinya berhikmat menurut penilaian dunia ini, hendaknya ia menjadi bodoh untuk menjadi berhikmat. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Allah menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri. Dan di tempat lain, Tuhan tahu rancangan-rancangan orang berhikmat. Sungguh, semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Semua itu milik kalian, tetapi kalian milik Kristus, dan Kristus milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan
bersumpah palsu. Dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Mari ikutilah aku, sabda Tuhan, dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membersihkan jalan. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga."
Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Traduzione come si fa? L'incontro con Gesù ci chiama a vivere due atteggiamenti, che sono fondamentali e che ci permettono di diventare suoi discepoli. Il primo atteggiamento, ascoltare la parola. Secondo atteggiamento, vivere la parola. Prima ascoltare, perché tutto nasce dall'ascolto, dall'aprirsi a Lui, dall'accogliere il dono prezioso della sua amicizia. Ma poi è importante vivere la parola ricevuta per non essere ascoltatori vani che illudono se stessi. Per non rischiare di ascoltare soltanto con le orecchie, senza che il seme della parola scenda nel cuore e cambi il nostro modo di pensare, di sentire, di agire. E questo non è buono. La parola che ci viene donata e che ascoltiamo chiede di diventare vita, di trasformare la vita, di incarnarsi nella nostra vita. Questi due atteggiamenti essenziali, ascoltare la parola e vivere la parola, possiamo contemplarli nel Vangelo che è stato appena proclamato. Anzitutto, ascoltare la parola. L'Evangelista racconta che tanta gente accorreva da Gesù e la folla gli faceva resa attorno per ascoltare la parola di Dio. Cercano Lui, hanno fame e sete della parola del Signore e la sentono risuonare nelle parole di Gesù. Dunque, questa scena che si ripete tante volte nel Vangelo ci dice che il cuore dell'uomo sempre è alla ricerca di una verità capace di sfamare e saziare il suo desiderio di felicità. Che non possiamo accontentarci delle sole parole umane o dei criteri di questo mondo, dei giudizi terreni. Sempre abbiamo bisogno di una luce che venga dall'alto,
a illuminare i nostri passi. Abbiamo bisogno di un'acqua viva che possa dissetare i deserti dell'anima. Abbiamo bisogno di una consolazione che non deluda perché proviene dal cielo e non dalle effimere cose di qua giù. In mezzo allo stordimento e alla vanità delle parole umane, fratelli e sorelle, c'è bisogno della parola di Dio. La parola di Dio, l'unica che è bussola per il nostro cammino, l'unica che tra tante ferite e smarrimenti è in grado di ricondurci al significato autentico della vita. Fratelli e sorelle, non dimentichiamo questo. Il primo compito del discepolo, noi tutti siamo discepoli, il primo compito del discepolo non è quello di indossare l'abito di una religiosità esteriormente perfetta, di fare cose straordinarie o impegnarsi in imprese grandiose, no? Il primo compito, il primo passo invece consiste nel sapersi mettere in ascolto dell'unica parola che salva, quella di Gesù. Come possiamo vedere nell'episodio evangelico, quando il Maestro sale sulla barca di Pietro per distanziarsi un po' dalla riva e così predicare meglio alla gente. La nostra vita di fede inizia quando umilmente accogliamo Gesù sulla barca della nostra esistenza, gli facciamo spazio, ci mettiamo in ascolto della sua parola e da essa ci facciamo interrogare, scuotere e cambiare. Allo stesso tempo, fratelli e sorelle, la parola del Signore chiede di incarnarsi concretamente in noi. Perciò chiamati a vivere la parola. Soltanto la parola, senza viverla, ci fa diventare come pappagalli, che si dicono ma non si capisce e non si vive. Infatti, dopo che ha finito di predicare alle folle della barca, Gesù si rivolge a Pietro e lo esorta a rischiare scommettendo su questa parola: prende il largo e gettate le vostre reti per la pesca. La parola del Signore non può restare una bella idea astratta o suscitare soltanto l'emozione di un momento. Essa ci chiede di cambiare il nostro sguardo, di lasciarci trasformare il cuore a immagine di quello di Cristo. La parola ci chiama a gettare con coraggio le reti del Vangelo in mezzo al mare del mondo, correndo il rischio, di vivere l'amore che Lui ci ha insegnato e ha vissuto per primo. Anche a noi, fratelli e sorelle, il Signore, con la forza bruciante della Sua parola, chiede di prendere il largo, di staccarci dalle rive stagnanti delle cattive abitudini, delle paure e delle mediocrità, per osare una nuova vita. La mediocrità piace al diavolo, perché entra lì e ci rovina. Certo, gli ostacoli e le scuse per dire di no non mancano mai, ma guardiamo ancora all'atteggiamento di Pietro. Pietro veniva da una notte difficile, in cui non aveva pescato nulla, era arrabbiato, era stanco, era deluso. Eppure, invece di rimanere paralizzato in quel vuoto e bloccato dal primo fallimento, dice: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola, cioè sulla tua parola, getterò le reti. Sulla tua parola getterò le reti. E allora accade l'inaudito, il miracolo di una barca che si riempie
di pesci fino a quasi ad affondare, quasi ad affondare. Fratelli e sorelle, dinanzi a tanti compiti della nostra vita quotidiana, davanti alla chiamata che tutti avvertiamo a costruire una società più giusta, ad andare avanti sulla via di pace e del dialogo, questo dialogo che qui in Indonesia da tempo è stata tracciata, questa via, che possiamo sentirci a volte inadeguati, sentire il peso di tanto impegno che non sempre porta i frutti sperati, oppure dei nostri cuori che sembrano arrestare il cammino. Ma con la stessa umiltà e la stessa fede di Pietro, anche a noi è chiesto di non restare prigionieri dei nostri fallimenti. E questa è una cosa molto brutta, perché i fallimenti ci prendono e noi possiamo diventare prigionieri dei fallimenti. No, per favore, non restare prigionieri dei nostri fallimenti. E invece di rimanere con lo sguardo fisso sulle nostre vuote, sulle nostre rete vuote, di guardare Gesù e fidarsi di Lui. Non guardare le tue rete vuote, guarda Gesù, guarda Gesù. Lui ti farà camminare, Lui ti farà andare bene. Fidati di Gesù. Sempre possiamo rischiare di prendere il largo e gettare nuovamente le reti, anche quando abbiamo attraversato la notte del fallimento, il tempo della delusione in cui non abbiamo preso nulla. Adesso farò un piccolo silenzio e ognuno di voi pensi ai propri fallimenti. E guardando questi fallimenti rischiamo, andiamo avanti col coraggio della parola di Dio. Santa Teresa di Calcutta, della quale oggi celebriamo la memoria e che instancabilmente si è presa cura dei più poveri e si è fatta promotrice di pace e di dialogo, diceva: quando non abbiamo nulla da dare, diamogli quel nulla. E ricorda, anche se non dovessi raccogliere niente, non stancarti mai di seminare. Fratello e sorella, non stancarti mai di seminare, perché quello è vita. Questo, fratelli e sorelle, vorrei dire anche a voi, a questa nazione, a questo meraviglioso e variegato arcipelago. Non stancatevi di prendere il largo, non stancatevi di gettare le reti, non stancatevi di sognare, non stancatevi di sognare e costruire ancora una civiltà della pace. Osate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo, a praticare ancora la vostra bontà e gentilezza col sorriso tipico che vi contraddistingue. Vi hanno detto che voi siete un popolo sorridente? Non perdere il sorriso, per favore, e andare avanti. E siate costruttori di pace, siate costruttori di speranza. Questo è il desiderio espresso di recente dai vescovi del Paese e augurio che anche io vorrei rivolgere a tutto il popolo indonesiano: camminare insieme per il bene della società
e della Chiesa. Siate costruttori di speranza. Sentite bene, siate costruttori di speranza. Quella speranza nel Vangelo che non delude mai e che ci apre alla gioia senza fine. Grazie tante. Dilettissimi fratres e sorores, Domino gratias agentes pro Sante Teresie de Calcuta, fide y claro testimonio, preces nostras atulamos fidenter. Kagem Bapa Suci Paus Fransiskus lan pasamuan dalam ingkang suci. Gusti, mugi yang Roh Suci kersa njangkung Bapa Suci, para uskup, imam lan umat dalem, saengga kawula sedaya tansah nggadhahi raos adring kangge ambiyantu para sederek ingkang ngorong ing sih dalem Sang Kristus. Kami mohon Dipatu tun lako tomak parenta sia akele na to Buddha opuang ayokai masola nasang den naupa anna apa tuna kombongan sia nalan kadarapa laum pabutu sia upo pembua kameloan na to Buddha tenmi den nupa anna tontong kina ungkarimani katuan sia anggana si misa tau untanun katuanan na to Buddha naponoi kasih kalewan sia kamarampasan. Kami mohon latang ta aseka edami atas sekek mosed agu kaeng onenendep duturung matat landing lebeti letua mosed agu lerenco tanalino mori senget ke gesar agu tilir one mainai dise porong sangget aseka edami atadianai nganceng padirwai rentusai teteti mendo dise neho lorong degauk dia de Santa Teresa laumai Kalkuta. Kami mohon
Jalannya kon ma akadongan na mangaraduti hadameo. Anggiat ma di pargugoy debata akadongatan na mangaraduti hadameo. Asa margugo na sida mangulahon tohonanna. Laho patuduhon hararoni debata na mambuan hadameo tu bortibion. Jalanggiat mana sida totong gir-gir jalabarani. Patuduhon para lalean na denggan diganu gulmi ni parnguluan ni masyarakat. Marhite pakobason ni nasida. Kami mohon, Oh pamahjubata kami nang ada Kak Subayat. Lindungilah saganap talino Katolik ka negara Indonesia. Man kalamutan ati kita nang putih turi. Nang ina babatas ngasihi kami sabaya talino. Kuat kangkap man iman kak kita. Keknya kami mampu memuat masa depan. Adapat man bela rasa kak samilikat samenakan page samua kami talino. kami mohon. Nahan kenanggo bangsa Indonesia, alawi ahe pakau pakeh noken bangsa kerukunan, pololi yah yakod bekai, yakod rasa ya ehe bangsa negara, ehe otih anim biawaninggap tika napkah nahibe, yumlik anim membutuhkan sene hayatlah kedamaian. Kami mohon. Il beneplacito tuo vota nostra exaudi, e quae cor nostrum fragitare non aude, questo nos adice. Per Christum Dominum nostrum.
Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Suscipe Domine, munera populi tui et presta, ut qui filii tui mense caritatis opus recolibus, intui et proximi dilectioni, beate Teresi exemplo confirmemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Sagamus Domino Deo nostrum. Pere dignum et justum est, equum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterni Deus, in sanctis enim, qui Christo se dedicaverunt propter regnum celorum, tuam decet providentiam celebrare mirabilem, qua humanam substantiam, et ad prime originis revocas sanctitatem, et perducis ad experienda dona, que in novo seculo sunt habenda. Et ideo cum sanctis et angelis universis, te collaudamus sine fine dicentes. Sanctus es Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura. Via per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu, usque ad occasum, oblatio munda overatur nomine tuo. Supplices ergo te Domine precamur, ut ec munera, vetibi sacranda virtulibus, eodam Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiat, Filii Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et ibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et mandukate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.
simili modo quam senatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis ebundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemoratione. Marilah menyatakan misteri iman kita. Domine, Deus Filii Tui saluti passionis, nec mirabilis resurrectionis, et ascensionis in celum, sed et restolantes alterum eius adventum, overus sibi gratias reverentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice que sumus in oblationem ecclesiae Tua, et ad nos en hostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede ut tui corpore et sanguine, Filii Tui vincimur, Spiritu eius Sancto repleti, unum corpus et unum spiritus, inveniamur in Christo. Ipse non tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem conseque faleamus, in primis cum beatissima Vergine Dei Genetrice Maria, cum beato Iosep Iusponso, cum beate apostolis tuis et gloriosus martiribus et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetua apud te confidimus adiuvari. Hec hostia nostre reconciliationis proficiat, que sumus Domine, a totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam Tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris. Cum famulo Tuo Papa nostro Francisco, et fratre meo Ignatio, Episcopo huius Ecclesiae, et me indigno famulo Tuo, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis Tue. Votis huius familiae, quam tibi astare voluisti, adesto propitius. Omnes filius Tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus conjunge. Fratres nostros defunctos et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt in regnum Tuum benignus admite, ubi fore speramus ut simul gloria Tua pereniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Ipsum ad cum ipso ad in ipso, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga Tuhan Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Oremos. Sacris Mysteris Refectus, da nos quesum Domine, beate Teresie exempla sectari, qui te indefessa pietate colvit, et in populo tuo immensa profuit caritate, per Christum Dominum nostrum. Most beloved Holy Father, at the end of your apostolic visit to Indonesia this afternoon, we Catholics in Indonesia would like to express our deepest gratitude to you. For us, your visit to Indonesia
is a proof of your love, not only for Catholic community here, but also for our nation, Indonesia. In fact, we have experienced and cherished the closeness of the successor of Peter since the beginning of our nation's struggle for independence. Your pilgrimage is long and surely tiring, but nonetheless, you have come to visit us and to bless us and our country. Not only Catholics, but also our sisters and brothers of other faith rejoice at your visit. We have prepared for your visit with prayer, and by seeking to understand and deepen our understanding of your message, and to seek ways to translate it into action. We can summarize this message in 3 words that you have chosen as the theme of your visit: faith, fraternity, compassion. With the spirit of synodality, alongside our sisters and brothers from various religious backgrounds, we Catholics want to continue to grow in our faith in Jesus. The sign that we are growing in faith, the fruit we hope for, is through brotherhood that sees all people as fellow sisters and brothers. The sign that our brotherhood is true will be a compassionate disposition manifested in a special concern for our sisters and brothers who are weak, poor, marginalized, disabled, and for the suffering earth, our common home. We promise that after you have departed, we will continue to grow, among other things, in faith, fraternity, and compassion, in accordance with the teachings of the Church and with your guidance, namely, responding to God's call to grow towards the perfection of love, holiness, and the fullness of Christian life. Please pray for us and bless us and our nation. May we, as pilgrim of hope, and with the support of your blessing and prayers, become ever more faithful and persevere in following Jesus, who went around doing good, for the glory of the Lord, for the good of our nation and of all humanity. In conclusion, as you have often requested, we Indonesian Catholics will always pray for you. Bon viaggio Santo Padre, dal continuare il suo pellegrinaggio di speranza. Selamat jalan Bapak Suci, melanjutkan peziarahan untuk mewartakan harapan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Grazie di cuore. Thank you. Ringrazio il Cardinale Ignazio, come pure il Presidente della Conferenza Episcopale e gli altri pastori della Chiesa in Indonesia,
che insieme ai presbiteri e ai diaconi servono il popolo santo di Dio in questo grande paese. Grazie alle religiose, brave donne, grazie. Ai religiosi e a tutti i volontari e con tanto affetto agli anziani, ai malati, ai sofferenti che hanno offerto le loro preghiere. Grazie. La mia visita in mezzo a voi volge al termine e voglio esprimere la mia gioiosa gratitudine per la squisita accoglienza che mi è stata riservata. La rinnovo al signor Presidente della Repubblica, che oggi era qui presente, alle alte autorità civili e alle forze dell'ordine, e la estendo all'intero popolo indonesiano. Si dice che nel libro degli Atti degli Apostoli, il giorno della Pentecoste, è stato a Gerusalemme un grande chiasso e tutti facevano chiasso per predicare il Vangelo. Mi raccomando, cari fratelli e sorelle, fate chiasso, fate chiasso. Signore vi benedica. Grazie. Domino Vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Bogor paduan suara. Luar biasa paduan suara. Para Miss Dinar. Miss Dinar baik di GBK maupun di Stadion Madia. Para lektor dan lektris. Wow. Di mana itu dia? Ada Tuhan Yesus di layar kita. Di mana itu dia? Para imam, para suster, bruder, frater, petugas tata laksana yang sudah membantu perayaan Ekaristi sehingga berjalan lancar dan penuh hikmat. Saudari-saudara, mohon tetap di kursi di tempat Anda hingga arahan dari petugas atau panitia itu membantu Anda untuk keluar dari tempat ini. Terima kasih atas semua kerjasamanya. Misa Kudus bersama Paus Fransiskus telah usai, namun sebagai umat masih memiliki tanggung jawab ke depannya sebagaimana tadi disampaikan dalam homili atau khotbah oleh Paus Fransiskus bahwa sejatinya melalui perjumpaan seperti ini dapat mengajarkan kita sebagai umat manusia, tidak hanya bagi umat Katolik saja namun lintas agama untuk saling menghidupi dengan dua sikap yang mendasar, yaitu tidak hanya mendengarkan sabda atau firman Tuhan, namun bagaimana mengimplementasikan atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama maupun terhadap lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Untuk dua lagu ini, kita akan bersama-sama menyalakan flash kita kembali ya. Ya, flash. Ya. Karena lagu ini cukup romantis secara rohani, maka kita bisa menyalakan lighting handphone kita. Kita panggilkan bersama kali, kita serukan bersama namanya Liodra, Romo ya. Kita serukan nama Liodra. Dalam khotbahnya tadi, Paus Fransiskus mengimbau bagi umat untuk tidak melupakan tugas sebagai seorang murid, bukan hanya mengenakan jubah kerohanian yang sempurna secara pandangan luar saja, namun bagaimana dapat melakukan hal-hal yang luar biasa atau mengerjakan usaha-usaha yang besar demi merawat kehidupan. Setelah diberkati, semangat. Ya, di layar tampak umat yang berkumpul untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui Misa Kudus bersama Paus Fransiskus masih begitu semangat. Dan tadi ketika dalam proses Misa Kudus itu sendiri berlangsung, dapat dilihat begitu dekatnya Paus Fransiskus dengan anak-anak. Para romo jangan semua naik ke atas, nanti rubuh kita ya. Sedikit-sedikit. Dan tadi setelah prosesi Misa Kudus selesai, nampaknya Bapa Suci juga menumpangkan tangannya memberkati anak-anak maupun umat yang sempat berjabat tangan, kemudian membagikan rosario. Tentunya ini menjadi harapan kita bersama bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejatinya dapat merawat kerukunan antar umat walaupun datang dari latar belakang suku, ras, dan agama yang berbeda. Dan ada hal yang menarik, saudara, bahwa rumput yang berada di lapangan Stadion Gelora Bung Karno ini yang biasanya kalau ada perhelatan acara-acara besar seperti ini biasanya ditutup, namun untuk
Misa Kudus kali ini rumput di Stadion Gelora Bung Karno tidak ditutup. Hal ini pun sekaligus untuk mengkampanyekan cinta lingkungan kepada setiap umat yang hadir. Kita stop. Tolong di stop dulu permainan. Kelilingnya itu stop dulu. Dalam hitungan kelima kita stop gerakan itu. 5, 4, 3, 2. Dan saudara, demikianlah seluruh rangkaian Misa Kudus bersama Paus Fransiskus yang disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Dewi Takelola mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.